ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्ताय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिजे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि तवैवास्मि नलिमामि त्वया विना इति विज्ञानराय। वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिनसत्कामाभिरामं राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुजं ध्यायेन्ताम्। श्री गुरु गौरांग की कृपा से आज के हमारे इक्कीस जीवन संपन्न हो परिक्रम। आज के प्रथमी इमली कला सेवा कुंज श्री राधा दामोदर झाड़ू मंडल सिंगार पर यही होए हमरा मठे फिरे सुखनाथ मठे इमली कला अति प्रसिद्ध स्थान बहु कारणे कृष्ण लीला संबंधी एवं महाप्रभु लीला संबंधी क्षेत्र इमली कला। ये संबंध है अपना भूल है। इमली कला से अपना श्रवण करेंगे। दर्शन श्रीमान भक्ति वेदांत भागवत महाराज First of all, I offer my most humble obeisances at the lotus feet of my Diksha Guru, Paramaraja Paramahansa Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj. And then again, I offer my most humble obeisances at the lotus feet of my Shiksha and Sannyas Guru, Pujapad Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. I then offer my obeisances unto all the Sannyasigan, Brahmacharis, Vaishnavas and Vaishnavis present here today. So, Srila Gurudev has requested me to speak something about Imlitala. And this Imlitala tree, Srila Gurudev has discussed this tree in his commentary
on the Sri Vrindavan Bihari Tattvastakam, which was written by Srila Bhakti Pragyanteshan Maharaj, Srila Gurudev's Guru Paramatma. In that verse, Radhachintani Vaishanam Yasya Vilopita Yasya Kantir Vilopita Sri Krishna Charanam Vande Radhalingita Vigram. In this verse, it is discussing the particular form of Krishna which is being worshipped. Sri Krishna Charanam Vande. We are worshipping the form of Krishna, the lotus feet of the form of Krishna, who, in deep separation from Srimati Radhika and meditating deeply on her form, has become marked by her kanti, her color. His color has changed to golden. Or Radhaya Alingita, meaning that when Srimati Radhika's man was broken, after seeing the distress of Sri Krishna, at that time she came and embraced Krishna in a very magnificent way, in which Krishna then again changed his kanti from sham to gold. So in this story, in the commentary to this verse, in the biography of Srila Bhakti Pragyanteshan Maharaj, Srila Gurudev has given us a very beautiful explanation about this Imlikala tree. And he explains how there was a great vat, a huge banyan tree, in which a great dance was taking place with Krishna and millions of gopis. During that time, when Krishna was dancing with the gopis, he was moving very quickly between Radhika and different gopis. Srimati Radhika at that time began to notice that when Krishna was going to the different gopis, he was embracing them with the same affection and giving them the same love and dancing with them with the same enthusiasm that he was when he was dancing with Srimati Radhika. When Srimati Radhika saw this, she became somewhat distressed. Therefore, she very quickly left the rasa dance and she went into one of the nearby kunjas and hid. When Sri Krishna came to dance with Srimati Radhika, he saw that she was not there. And he became very distressed. Even though there were millions of gopis there dancing, he could not become happy with all of these gopis. Without Srimati Radhika, Krishna's senses are never satisfied. Therefore, Krishna began searching for her here and there, crying out for her. Where is my Srimati Radhika? Where is my Radhika? Going from place to place looking for her, he could not find her. Not in Vamshivat, Keshivat, Govardhan, Nidhuvan, Shamakund, Radhakund, nowhere. Radhika could not be found. At that point, being greatly distressed, Sri Krishna came here to Imlikala, and sitting under this Imli tree, he began to meditate on Srimati Radhika. Radha Vishleshita Krishna Yekada Prema Vibhala Radha Mantram Japam Dhyayan Radha Sarvasya Pashyati. This is a verse from the Varaha Samhita, in which Brahadeva is telling Drini that Krishna began to Radha Mantram Japam Dhyayan, meditating on the mantra of Srimati Radhika, and meditating very deeply on this mantra, reciting her name again and again, and thinking of her in deep separation and in great anxiety. Radha Sarvasya Pashyati. He began to see Srimati Radhika everywhere. Wherever he looked, the form of Srimati Radhika was there. And at this time, his Sham Kanti became golden color. It became Gora like Srimati Radhika.
Then, later on, because of this, Srimati Radhika, she became distressed that Krishna was in so much anxiety and her mind became broken. When she saw how much distress Krishna was in, her mind became broken and she came to embrace him. When she embraced Krishna in a very unusual way, in which every limb of her body and every limb of Krishna's body embraced each other, then again Krishna's sham color became golden. Naso Ramani, Nahama Ramani, Naso Ramana, Nahama Ramani. That who is the beloved and who is the lover? Radhika, she is saying, this is a verse from the discussion of Rai Ramanand with Sri Chaitanya Mahaprabhu, where he's explaining that Radhika cannot distinguish. What is the difference between the lover and beloved? I cannot see in this particular union with Sri Krishna, in this loving relationship. Naso Ramana, Nahama Ramani, Kunhu Mano Mano Bhava, Peshavatini. That we are in such a deep union. And in this union, our love is just going by. This union has just gone by in a flash. And now, in separation from you, I am wondering what has happened to this loving exchange that we had. But in this deep relationship with Krishna, in this deep loving embrace, again, Krishna's Kanti became Gaur. Later, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Gurudev explains in his commentary, that Sri Chaitanya Mahaprabhu used to come here to Imli Tower and sit under this Imli tree and meditate again on this pastime, and in this way strengthen his Gaur Bhav, his Gaur Kanti, his Radha Kanti. And this is one of the important reasons why Sri Chaitanya Mahaprabhu came to stay in Vrindavan at that particular time. So these are two of the significant pastimes that have taken place under Imli Tala. In recent years, someone cut one of the branches of the Imli tree and it bled. And he realized that he had committed some offense. And then he offered his obeisances and asked for that offense to please be forgiven for that offense. And it is understood that there are many great Siddha Mahatmas, according to Srila Gurudev, that still perform bhajan here in Braj in the form of different trees. So these are some of the things that Srila Gurudev has explained in the commentary to the Sri Radha Vinod Bihari Tattvasikam about Imli Tala. महाप्रभु समय कृष्ण लीला समय कृष्ण लीला समय के श्रीमती राधिका मान पड़े राजस्थली থেকে চলে আসে রাত হচ্ছিল যমুনাপুরীতে যেখানে আমরা কালকে যেমন সংকল্পে দিনে আমরা গিয়েছিলাম ওই বহু বিস্তৃত যখন তার মান হয়ে গেল তখন কৃষ্ণ তাকে করতে করতে श्रृंगार पंडित तारा राधा कृष्ण कृष्ण पुष्प डाली थी के वृक्ष डाली थी के पुष्प चयन करे श्रृंगार पंडित तार श्रृंगार करছে যোগী গুরু
ওখানে গিয়ে থাকবেন তো ওখানে দেখবেন রাধারানী দর্পণ নিয়ে আছেন আর কৃষ্ণ তার তারপরে তিনি রাধিকা বিচার করলেন ও আমার জন্য সখীরা সব ত্যাগ করে ললিতা বিশাখা আমার প্রাণ স্বরূপ আমি একলা তাহাদেরকে ছেড়ে গিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার করছি উচিত নয় এই জন্য ললিতা বিশাখা আর সব তারা খুঁজছে আমাকে তাহলে আমি এখানে একটু থাকি আর সখীরা আসলে আমার সঙ্গে কৃষ্ণ সেবা কৃষ্ণের সঙ্গে বিহার কৃষ্ণ বললেন যে সখীরা এসে গেছে নিকটে তুমি শীঘ্রই চলো এখানে राधिका तो प्रथम के संकल्प कर रखेंगे या ललिता विशाखा सुधार करेगा बोलें আমি চলতে পারি না আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে চলো আমি চলতে পারি কৃষ্ণ দেখলেন जैसे खूब गोलमाल हो जाए सखीरा आसले আর দেখতে গেছে রাধার সঙ্গে আমি একলাই বিহার করছি তখন তাহাদের ঈর্ষা হয়ে যাবে ঈর্ষাতে আবার রাস এই জন্য এই চিন্তা করলে বলে যাচ্ছা তো তুমি আমার স্কন্ধেতে আরোহণ করো राधिका देखे जे कोनो उपाय नहीं आ तखन তিনি স্কন্ধে আরোহণ চেষ্টা করছেন আর কৃষ্ণ ইতিমধ্যে কোথায় আমাদের ধ্যান এই ইংলিশ চলাতে আর রাধা তো কি রাধা চেতনা নিবেশ खानाथ भजनाथ रमण प्रेषक वासी वासी महाभूत এইরকম বিলাপ করতে করতে মূর্ছিত হয়ে তার এই অবস্থা দেখে তাদের ললিতা বিশাখা এবং বিপক্ষে প্রপক্ষে তটস্থ সংসদীগণ অত্যন্ত তাহার প্রতি সহানুভূতি করে তখন তাহারা राधा के लिए और जमुना पुरी तस्वीर ऐसे गोपी की के कृष्ण ये इमली तला ऐसे तहा चिंता करते रहे राधा चिंता विवेशे जस्य कांते गुरु महाराज राधा पक्षी हो देखो जैसे कृष्ण विरहे राधा के अत दुखी हो राधा विरहे कृष्ण हो বুঝতে পারছেন অন্য পক্ষের লোক বলবে যে কৃষ্ণের বিরহেতে রাধা ইত্যাদি সখীগণ ভোগ করে কিন্তু গুরু মহারাজ বলছেন যে তা নয় কৃষ্ণই রাধার চিন্তা করে তখন কৃষ্ণ চিন্তা করতে 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 রাধা রানীর রঙেই প্রাপ্ত হয়ে যায় চিন্তা নিবেশন जस्ट कांतिर विरोध होता है श्री कृष्ण चरण वंदे राधा लिंग राधा लिंग गुरु महाराज যেখানে যেখানে বিগ্রহ স্থাপন করেছেন এই বিগ্রহটি কৃষ্ণ উপরে যে রাধা রানীর সব অঙ্গ কান্তি হয়ে গেছে এই জন্য যত মঠ
सब जगह सादा सादा माने गौर वर्ण এই প্রকাশিত করেছে। তারপরে মহাপ্রভুর লীলায় মহাপ্রভু অপূর্ব ভাবে এসেছিলেন। এখানে তখন ঘনা ঘোর জঙ্গল, এখানে মানুষের বাস ছিল না, केवल कोल्भी इत्यादि जाति लोग सब जंगली मार्ग। महाप्रभु अपूर्व खाते रात्रि काले थकते और 3 दिवस 3 बेला कैसे उंगली तलाते बसते। पासे यमुना नदी प्रवाहित थी, एकेबारे धारे धारे और ওইখানে বসে বসে হরিনাম। একদিন কোন লোক আসলো তার কাছে, বলতেছে রাত্রেতে কৃষ্ণ এখানেতে লীলা করেন না, কালীর উপরেতে চড়ে নিতে পারেন আর হাজারো হাজারো লোক বৃন্দাবনবাসী লোক তার দর্শনে যাচ্ছে। আর কালী মাথাতে মণি চলে। महाप्रभु के पास सेवक बहुत भट्टाचार्य बोलने जे प्रभु कृष्ण के देखते जाओ, अभी 2 दिन थामो और निकाले थे कृष्ण पकड़ पड़े। अच्छा तो तुम ही उसी दिन देखो। और दिने के समाचार आज लोग जो काली ऊपर नित्य पर चलना कृष्ण একটি নৌকা আছে, নৌকার সামনে যে লাল লাইট জ্বালিয়েছে, নৌকাটা হিলে, এই জন্য মনে হয় যে ওই লাইটটা লোক মনে করে নৌকা কালিয়ে ওইটাকে মনে করে যে এইটা কৃষ্ণ আর ওই জ্বলছে ওটাকে মনে করে। আপনারা যে দেখলে कृष्ण के देखे सब सुनते महाप्रभु कुछ दिन এখানে ছিলেন, কিন্তু এখানে আসলে বৃন্দাবনেতে কৃষ্ণ ভাবেতে বিভাবিত হয়ে গিয়েছে। गिरिराज गोवर्धनेতে গেলে ওখানকার লীলা স্মরণ হলে এই কালিয়েতে কালিন্দি জলেতে রাস ইত্যাদি করতেন, সেই সমস্ত মনে হয়ে যাওয়াতে এটা হলো जैसे তাহার কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকট না হয়ে। আর আমি রাখতে পারলেন না মহাপ্রভু, এই জন্য বলে जैसे বলভদ্র চলো এখানকার বেশি দিন থাকবে। বলভদ্র ধারে নিয়ে এখান থেকে যমুনা ধারে ধারে ষোলো থেকে প্রয়াগ থেকে কাশী হতে হয়। Krishna Krishna Today we went to Sevakunj, Vrindavan, Radha and Sringhadwa. So now we are discussing the glories of next door, Vrindavan. At the time of Sri Krishna's Leela, that Sri Radhika came in man at the time of Ras. So that time Sri Krishna began searching for her, and then when meeting Radhika, he took her there to Sringhadwa. And there, picking flowers, he decorated her hair. Therefore, it's called Sringha. Sringha means to decorate. But Srimati Radhika was thinking, my Sakis like Lalita and Vishaka have left everything for my service. And I am alone here enjoying with Sri Krishna. This is not proper at all. If they could be with me, they could also enjoy Krishna's association. Thinking like this, Srimati Radhika said to Krishna,
I cannot go further. Take me wherever you like. At the same time, Sri Krishna was thinking, if these other gopis see me together with Srimati Radhika, they will develop jealousy towards her, then there is no chance for the continuation of Ras Leela. They were thinking like that. Sri Krishna said to Radhika, you could climb on my shoulder. And as Srimati Radhika tried to climb onto Krishna's shoulder, Krishna disappeared. That time she met Srimati Radhika lamented bitterly, Hana Brahmana Preshde, Kwasi Kwasi Maha. As Srimati Radhika lamented here in Srinagar, Sri Krishna came here to Imritala. When all the other groups of gopis, including those opposed to Radhika, the Vipaksh, those inclined towards Srimati Radhika, the Swapaksh, those who were friendly to Radhika, the Sripaksh, and those which were neutral, the Tattapaksh, all these gopis, when they saw her separation, they became amazed. Then all gathered together and sang the Gopi Gita. Meanwhile, our Param Gurudev described, Sri Krishna came here to Imritala, and they're thinking of the glories of Radhika. Radha Chintiniveshana Yasya Kamti Vilopita Sri Krishna Charanam Bande Radha Lingita Vigraha. Because our Param Gurudev is Radhapak, she is always inclined towards Srimati Radhika. Therefore he was thinking, most people, they like that Srimati Radhika should be in separation from Sri Krishna. But those inclined to Srimati Radhika, how they can have such a thought? Oh, Sri Krishna should be in separation from Srimati Radhika. Therefore, everywhere our Param Gurudev installed deities of white Krishna. Means Krishna absorbed in thinking of Srimati Radhika, he attained the complexion of Radhika. That is Sri Radha Vinod Vihari. This Imritala also featured prominently in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Shri Chaitanya Mahaprabhu would spend the night outside of Braj, there at a Kuragat, and he would visit here. At that time, Brajamandal, there was only deep jungle. There were no guards, no bathing places, and only tribal persons were living here, generally. So Chaitanya Mahaprabhu used to sit under this tree. Mahaprabhu did not spend so much time in Vrindavan because then the mood of Krishna would become prominent. So he would stay at the Kuragat. One day when Mahaprabhu was here, Mahaprabhu's servant Balabhadra Bhattacharya said, Prabhu, everyone is saying that Krishna is coming at night time and dancing on the heads of Kaliya. I want to go and see Krishna. Then Mahaprabhu chastised Balabhadra Bhattacharya, fool, Krishna never appears in Kali Yuga. But don't worry, if you want to see that Krishna, just wait a few days. Some days later, many people, of course, were going for darshan to try to see Krishna there in Kaliya. But what did they find out? There was no Krishna, no Kaliya, no nothing. What was there? One fisherman. He was standing on top of the boat and there were some lights to attract the fish to his net. And he would move here and there to catch the fish. So who is the so-called Krishna? That was the fisherman. Who is the so-called Kaliya? That was the boat. And what were the so-called jewels on the head of Kaliya? That were the lights to attract the fish. Therefore, Mahaprabhu stayed here only for a short time. Otherwise, the mood of Krishna would become prominent. Therefore, after visiting Braj, Mahaprabhu went to Prayag, then Varanasi, then finally back to Jagannath. Om Jnana-Timirāṅ-Jasya-Jnana-Salakaya Chakshur-Militam Jena Tasmai Sri-Gurave Gurave Gaurachandraya Radhikāvai Tadāvai Krishnāya Krishna-Bhaktāya Tad-Bhaktāya Namo Pancha-kalpatarubhascha kripa-sindhubhaiva ca patitānaṁ pāvanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Sarvāgya Paramarattam Nidya Krupaatma Nitrila Vishnu Vishnupada Suddha Sutta Sisma Bhaktivedanta Bhavan Vasai Maharaja Charan Saraja
এদিনের অনন্ত কোটি সত্রঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন তৎপশ্চাৎ মদীয় শিক্ষা গুণিত করিলাম বৈষ্ণব বিষ্ণুপাদ ভক্তিকান্ত বিক্রম মহারাজ ওম বিষ্ণুপাদ পরিব্রজকাচার্য বস্তুতি দণ্ডি সেই ভক্তিয়ান্ত नारायण से हमारे श्रीचरण शरणे नमः उपस्थित प्रधानी पादन प्रश्नोत्तर सज्जन चंद्रमाति के चरणों में जता जाता गौर আমার যেসব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে সেসব স্থান ফেরব আমি প্রণয় ভকত সঙ্গে শাস্ত্রে বিধান দিয়েছেন পরিক্রমা ধাম সেবা যা কিছু করতে হবে সেটি গৌর সুন্দর গৌর পার্শ্বদগণ যে সমস্ত স্থান দর্শন করেছেন যে সমস্ত স্থান প্রকট করেছেন সেই সমস্ত স্থান দর্শন করলে আমাদের কল্যাণ হবে মহাপ্রভুর সময়ে থেকে শুরু করে পরবর্তীকালেও রাঘব পণ্ডিত জীব গোস্বামী পাদ ইত্যাদি তারাও সমস্ত এই পন্থা অবলম্বন করে মহাপ্রভুর আচরিত প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করে তারা এই সমস্ত বৃন্দাবন দর্শন ইত্যাদি করেছেন আমরাও ঠিক সেই আনুগত্যে গুরু বৈষ্ণব রাধা বিনোদ বিহারী আনুগত্যে এই বৃন্দাবন পরিক্রমা করতে করতে আমরা আজকে এমলিতলা প্রথমে দর্শন হয় তারপরে আমরা সেবাকুঞ্জে দর্শনে যাই সেবাকুঞ্জ অর্থাৎ একে নিকুঞ্জ বনও বলা হয় নিকুঞ্জ বন সেবাকুঞ্জ এটি কেবলমাত্র রাধারানীর কুঞ্জ এবং রাধারানীর নিজজনকে দিয়ে তিনি এখানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করে এবং কখনো কখনো কৃষ্ণচন্দ্র রাধারানীর সেবা করে থাকেন অর্থাৎ এই সেবা করতে রাধারানীর প্রাধান্যই সর্বাধিক এই স্থানের মধ্যে বহু প্রাচীন সমস্ত কৃষ্ণ লীলা উদ্দীপক লতা গুল্ম ইত্যাদি সমস্ত দর্শন হয় এবং এর ভিতরে একটি মন্দিরে চিত্রপট যেখানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কখনো অহৈতুকী কখনো হেতুকী মান রাধারানীর প্রসাদন করবার জন্য তিনি নিজের ঘোড়া চূড়া বংশী সবকিছু রাধারানীর চরণে অর্পণ করে তাকে মান প্রসাদন করেছেন এবং তাকে নানা প্রকারের শৃঙ্গার ইত্যাদি এখানে করেছেন স্মর করল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম দেবী পদ বল্লভ উদারম এই জয়দেবের বর্ণিত যে রাধা রানীর চরণে অলব্ধ অর্থাৎ আলতা করিয়ে দেওয়া কি রাধা চরণে নিজের বিনয় প্রকাশ করা এইটি এই সেবাকুঞ্জের মধ্যেই কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ করেন সুতরাং এই রাধারানীর স্থান এটি সর্বোচ্চ স্থান এইখানে নানা প্রকার রাসলীলা কৃষ্ণ বিহার ইত্যাদি করে থাকেন এবং এখানে রাসবিহার করতে করতে ললিতা দেবী তিনি কৃষ্ণার্থ বিপাশার্থ হয়ে যখন কৃষ্ণের নিকটে জল যাচা করেন তখন কৃষ্ণ তার বেণী দিয়ে একটি কুণ্ড তৈরি প্রস্তুত করে দেন সেই কুণ্ড থেকে অত্যন্ত স্বাদিষ্ট মিষ্ট জল নির্গত হয় সেই সমস্ত জল পান করে তাদের অত্যন্ত সমস্ত পরিশ্রম সব শান্ত হয়ে যায় আর এই স্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই বৃন্দাবনে যেটি সাধারণভাবে প্রচারিত আছে যে এই স্থানে দিবাভাগে দর্শন ইত্যাদি সবাই থাকেন কিন্তু রাত্রি হওয়ার পূর্বে এর মধ্যে কোনো প্রাণী বাস করতে সক্ষম হয় না এমনকি বাঁদর ইত্যাদি নানা রকম পশু পক্ষী তারাও পর্যন্ত সেখান থেকে তারা বহির্গত হয়ে যায় বাইরে চলে যায় কেন এখানে ভগবানের নিত্য রাস বিলাস বিহার ইত্যাদি হয়ে থাকে যদি কেউ জিদ করে এখানে থাকবার চেষ্টা করে পরবর্তীকালে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় অথবা কখনো কখনো যদি বেঁচে থাকে তো তার কোনো বলবান শক্তি থাকে না নির্বাক হয়ে সে পাগল উন্মাদের মতন ভ্রমণ করে এই স্থানে
মহিমা প্রবোধানন্দ সরস্বতী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এই সেবাকুঞ্জের মধ্যে যে ঝাড়ুদার কে থাকেন, সেই ঝাড়ুর যদি আমি জীবনে কোনোদিন একটা শলাকা অর্থাৎ একটা ওই ঝাড়ুর কাঠি হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি, তাহলে সেবায় অধিকার পাই, তাহলে নিজেকে আমি ধন্য বলে মনে করি। কখনো কখনো কৃষ্ণচন্দ্র তিনি বিপক্ষীয় অর্থাৎ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে এই স্থানে আসার পরে সেটি রাধারানী নিষেধ করে দেন যে কৃষ্ণ অর্থাৎ কালো এইরকম ব্যক্তি, কালো মন, কালো ফল, এরকম কালো বৃত্তি যাদের, তাদেরকে এখানে প্রবেশ করতে দেন না। তখন সখীগণ, মঞ্জুরিগণ তারা কৃষ্ণকে এখানে প্রবেশ করতে দেন না। কৃষ্ণ অত্যন্ত কাকুতি মিনতি, অত্যন্ত বিনতির সঙ্গে তাদের জানান যে আমাকে এর মধ্যে কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করা, কিন্তু তারা কিছুতেই প্রবেশ করতে চান না। রাধারানীর সমস্ত বলছেন তিনি কালো নাম শুনতে চান না, কালো দেখতে চান না। কেন? কালো মানে কপট, কালো মানে ফল। কেন? এর পূর্বে আমরা জানতে পারি যে রামচন্দ্র তিনি ওই কালামূর্তি ধারণ করে তিনি বালিকে কপটতার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন। সুতরাং এই কালো তিনি দর্শন করবেন না। তখন কৃষ্ণ বলছেন কালো, তুমি কালো কোনটাকে বাদ দেবে? কালো তো দিন রাত্রি, রাত্রি তো কালো, সেক্ষেত্রে তাকে কি করে পরিবর্তন করবে, তাকে কি করে ত্যাগ করবে? কালো তোমার রাধারানীর তো কেশ, সেটিও কালো, রাধারানীর চোখ, সেটিও কালো। সুতরাং এটাকে কিভাবে পরিবর্তন করবে, এটা কিভাবে ত্যাগ করবে? সুতরাং কালোকে, কালো মানেই যে সব খারাপ তা নয়, কালোর মধ্যেও আলো রয়েছে। এই সমস্ত লীলা এখানে প্রকট হয়েছে। এই সমস্ত দর্শন আমাদের বাঞ্ছা প্রবর্তন করে। বা সিন্ধু ভয়বত উত্তান Pujabhat Bhaktivedanta Puri Maharaj was describing, today we went to Sevakunj. So Sevakunj, the glories of Sevakunj are very great. Sri Prabhupada Saraswati Thakur, Sri Prabhupada Saraswati Thakur has said, Yat Kinkari Shubhasav Karukaru Vani. Then I hope Radhika can give me that type of mercy that I can become a stick in a broom, that I can get a chance to sweep the kunjas of that Sevakunj. He didn't think that. So Maharaj was telling about the glories of Sevakunj. That Sevakunj is the place where sometimes Radhika serves Krishna and sometimes Krishna serves Srimati Radhika. And this is actually called Nikunja. And within the Nikunja, there are many beautiful places and many beautiful trees and creepers. And all these trees and creepers, they have witnessed Radha Krishna's sweet pastimes. And this Sevakunj all day long, actually we can go and take darshan of Radha Krishna's pastimes. But night time, this Sevakunj is off limit for all living entities. Even monkeys, and they all cannot go inside. So this is the place where Radhika would sometimes exhibit sulky mood, sometimes causeless sulky mood, sometimes due to some cause will be sulky with Krishna. Because Krishna has gone to Chandravali to meet Chandravali secretly, and then Radhika would be exhibiting man, the sulky mood. And in order to pacify Radhika's sulky mood, Krishna would offer his top feather crown, place it at her feet. Sometimes he would place his flute at her feet, sometimes he would bow down, and sometimes roll at her feet, and he would ask for forgiveness.
So just to specify her sulky mood. And Krishna would be very happy if she would decorate his head by the alakta grass, the reddish juice from her feet, and he would beg humbly, Smara Gavla Kandanam, Mama Shirasi Mandanam, Dehi Pada Pallava Mudaram, Sarati Maidaram, Madana Katananalo, Karutul Pahita Vikaram. Also this Seva Kunja has beautiful Lalita Kunda after Raslila. When Lalita Sakhi was feeling very thirsty and she was perspiring that time, in order to quench her thirst, Shri Krishna, by his flute or by kick of his will, created this beautiful kunda there for Lalita Kunda. It is still present there. So this Seva Kunj is actually very confidential place. And sometimes Radhika, she wouldn't want, she would be angry with Krishna because Krishna would come to Seva Kunj after meeting some other gopi and exhibiting all the marks on his body, and which would make it very clear that he has met some other gopi. So then Radhika would order her some maid servants, loyal maid servants, not to let any black person enter. Because Radhika, she doesn't trust black people, she has very bad experience, and she reminds that yes, Krishna, when he was Lord Ramchandra, he actually killed this monkey Bali, who was the elder brother of Sugri, and hitting an arrow from back, he killed the monkey. Monkeys are not to be killed. Also, he killed him hidingly and using treachery. So therefore, she said, I don't want to see anything black. But the Sakhis tell her that your hair are black, your eyes are black. How can you avoid that? So Prabhupada Saraswati Path, yesterday we discussed about Prabhupada Saraswati Path, that he has spread that Kinkari Shibhausha Kalukapvani, Nityam Parasta Purusha Sishkanda Mole, Tasya Kadatra Sandhya Vishamavaya, Tat Giri Kunja Mona Ganamata Vistyam. That there are many maid servants who are always sweeping this kunja clean, so that Radha Krishna's sweet pastimes can take place here. And they use broom, and in that broom, I want to become a small bamboo stick, so that I can catch the fruit dust of Radha Krishna after they have performed this pastime. So Prabhupada Saraswati Path is taking this, all these Kungavidya Sakhi, Samasneha, Priya Sakhi of Radha Krishna, is taking this humble position. Want to become a kinkari, grandson of Radhika, and even less than that, want to become a stick in the broom that sweeps Radha Krishna's this Nibal Vikunja. Very good. He told very good. कंप्लेंट हुआ है कोई भी ब्रह्मचारी परिवेशन करने नहीं आता। हमारे सभी मठों से इतने ब्रह्मचारी सब आए हैं और ये थोड़े से लोगों की ये व्यवस्था नहीं हो सकती। नवदीप में 15-20 हजार आदमी आते हैं, उसकी सब व्यवस्था हो जाए। आज से जितने मठों से यहाँ पर ब्रह्मचारी आए हैं, वे लोग सब अधिवेशन के समय में रहेंगे। मैं लक्ष्य करूँगा उनको, यदि नहीं आएंगे तो हम परिक्रमा उनको नहीं करेंगे, परिक्रमा बंद कर। इसलिए सभी ब्रह्मचारी जो मथुरा से आए हैं, यहाँ के ब्रह्मचारी हैं, दिल्ली के मठ से आए हैं, यहाँ से हैं, बेंगलोर से आए हैं, और सब इतने ब्रह्मचारी हैं, सब लोगों को परिवेशन के समय आना होगा। If they will not come, I will stop their going in Parikrama. Always be in there, mind and be careful. प्राजक महाराज और तीर्थ महाराज सुपरविजन में रहेंगे, वो जैसे कहेंगे वैसे तुम लोगों को परमिशन करना है। ऋषिकेश महाराज है और 24 परगना से गृहस्थ भक्त लोग आए हैं। वो 24 परगना के
ત્યારે ગૃહસ્થ ભક્તનો જુઓ કેસે છે તારા પ્રવેશન समय था मृदंग पर ताल आदि जाते समय में ले जाना, उनको बजाना, गौराज, दामोदर, कृष्ण प्रेम, ब्रज मोहन, निताई। यदि कोई भी चीज गुम हुआ, if anything is stolen away or gone away, I will take from you. Achyutananda, they should take responsibility to play on Mridanga and also Rupa. मंदिर में आरती के पश्चात एक भी मृदंग और कुंताई उठाता नहीं है। कृष्णकांत, कौन कृष्णकांत है? सब देखना सुनना और मंगल आरती के समय में यहाँ रहना, करताल को इत्यादि सब देख करके और कीर्तन में शास्त्री माने सुविधा के प्रवर्जन ऋषिकेश महाराज का कि यात्रियों ने सुविधा असुविधा होते विष्णु महाराज का अपने साथ हरे द्रवता और कमाल कृष्ण आनंद श्रीमंत पूर्वज गौरांग यदि अच्छा तो गौरांग और ऊपर में जो बैठेंगे भोज प्रसाद पर those who will sit upside for them आश्रम महाराज विदंडी महाराज उद्धर और साधु सुधार কত যাত্রী আসছে না যাচ্ছে এইসব বলি নতুন লোক যারা আসছে ওদের দেখবার জন্য রঙ্গনাথ স্বামী যে রঙ্গনাথ স্বামী সুখদেব দামোদর और निताई इसको बड़ा सब बोली उधर के सुविधा से जातेगा ये सब आज से ये सब बोली ठीक हो गए from today you have to look after and see तो ये खाली मंदिर में बांग्ला को लोग बोलते हैं औषधि के अंदर रोग तो हो जाए किसी को कोई रोग हो चिकित्सा की जरूरत हो तो यहाँ पर डॉक्टर बैठती है प्रेमवती प्रेममयी वहाँ पर से औषध भी ले लेंगे if medical help is needed you can go to doctor is sitting here ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोग वृंदावन परिक्रमा करते हुए आज यहाँ स्थान में गए थे। गुरु जी का आदेश हुआ धर्म मंडल के संबंध में कुछ बोलूं कहूं। तो ये भारतवर्ष है और इनकी राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के द्वारा ही भारतवर्ष परिचालित होती है। दिल्ली को से कंप्लेन हुआ हिंदी में कुछ कहा नहीं जा रहा है, और हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, इसलिए मैं राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं कहूँगा। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अस्मदीय गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज नम ओम विष्णुपाद परिवारक आचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि शास्त्रार्थ दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सन्यासी वृंद, गौरवतकान सज्जन वृंद, वैष्णव एवं वैष्णवी को यथायोग्य दंडवत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग आज गए थे झाड़ू मंडल, जाएगा स्थानों को संकोच होने के कारण उधर बैठना संभव नहीं हुआ। झाड़ू मंडल में हम लोग गुरु जी से सुना, मुख से सुना। हम लोग पहले जब छोटे ग्रुप में जाते थे गुरु जी के साथ, तब प्रति वर्ष हम लोग को ले जाते थे। झाड़ू मंडल पास में है, आप लोग जा सकते हैं। उधर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह विद्यमान है। ब्रजनंदन श्याम सुंदर रास रचाते हैं। रास रचाने के उपरांत जब शेष रात में घर लौटते हैं, आंख में उनका नींद छाया होता है और नींद पूरी नहीं होती। जब कृष्ण आते तो पास में एक लड़की रहती थी, क्या करती प्रतिदिन दूसरे से गेहूं ला करके चक्की से पीसती, उसमें से जोड़ को थोड़ा मिलता उसमें जीवन गुजारा करता। एक दिन वैसे चाकी चला रही थी, एक सावरे से लड़का ने कहा, पैर से जोर से दबा के उसमें बंद कर दिया। अरे मैया, तुम प्रतिदिन सुबह सुबह चक्की चलाती है, मैं सो नहीं सकता, नींद पूरी नहीं होती, चक्की मत चलाया करो। तो बेटा, अगर मैं चक्की नहीं चलाऊंगी तो जीवन गुजारा कैसे करूंगी? मेरे तो और कोई उपाय नहीं है जीवन गुजारा करने के लिए। तो मैया तो सुन, और कल से इधर दर्शन बहुत लोग आएंगे, मैं ये पैर के छाप दे रहा हूँ, लोग देखेंगे तो इतना पढ़ाई मिलेगा तो खा के खत्म कर नहीं पाएगी। ऐसे कहा करके सामने लड़का उससे अंतर्धान हो गए। दूसरे दिन लोग आए, देखा ये तो श्यामसुंदर के चरण चिन्ह है, इसलिए और लोग आते तो प्रणामी देते और बुढ़ी को जीते और कभी चलाना नहीं पड़ा। ये चरण चिन्ह अभी उधर वर्तमान है। दूसरी एक घटना है, जब हम लोग प्रसाद में सुना गुरु जी इतने उदार हैं, कोई भी कहाँ से आते सबको स्थान देते हैं। ये कहा गया नीति शास्त्र में, अयम निजो परवर्ती गणनाल चेतसा उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। जो संकीर्ण चेता होगा इससे ये मेरा है, ये पराया है। जो उदार चेता होगा वो सबको अपने कुटुंब मानते हैं, अपने आत्मा मानते हैं। गुरु जी के चरण में जो भी आते हैं, गुरु जी कभी किसी को हटाते नहीं। इसलिए हमारे गोस्वामी वर्ग से गुरु वर्ग से परंपरा चलती आ रही है। तो जीव गोस्वामी पाद जब ब्रज में थे, उस समय वो इतने अद्वितीय विद्वान हैं और कोई ऐसे थे नहीं। रूप गोस्वामी पाद प्रकट हो चुके थे। उस समय नरोत्तम ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य। नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य हैं, श्यामानंद प्रभु हृदय चैतन्य के शिष्य हैं और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। तीनों को ये नहीं देखा कि दूसरे पास जा रहे हैं, हमारे पास नहीं, कैसे नहीं सोचा। उन लोगों का इतना उदार चरित्र है, अपने शिष्य का कैसे कल्याण हो, कैसे भजन में प्रवेश कर सके और कैसे वैष्णव शास्त्र जान सके, इसलिए जीव गोस्वामी पास भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जीव गोस्वामी पाद भी उन लोगों को अपने शिष्य
से ही अपने पुत्र की भांति को पालन पोषण करने लगे। कैसे? पारमार्थिक हिसाब से। और जीव गोस्वामी ने उनको बोला समानंद प्रभु को, तुम इस कुंज में झाड़ू देना और कोई भी कुछ हो मुझे सूचित करना। ऐसे प्रतिदिन समानंद प्रभु झाड़ू मंडल में झाड़ू देते थे। उस समय का नाम था दुखी कृष्णदास। झाड़ू देते थे, उनको एक दिन छोटा सा नुपुर मिला, तो नुपुर ला करके जीव गोस्वामी को बताया, गुरुदेव मुझे एक नुपुर मिला है। जीव गोस्वामी बात है कौन? महापुरुष का परिकर है और इधर ब्रज में जुगल विलास मंजरी है, विलास मंजरी है। वो समझ गए ये क्या है। जीव गोस्वामी पाद जो ब्रज के नित्य विलास मंजरी है, वो समझ गए कि राधा जी के नपुर है। कैसे समझे? क्योंकि विलास मंजरी के रूप में राधा जी का परिचारिका है, चरण सेवा करती है, वो जानते हैं ये किसके नपुर है। बताते देखो ये नपुर मारने कोई आ सकता है या आ सकती है, जीव की नपुर उन्हीं को देना है, बता देना, मैं दूसरे को नहीं देता। थोड़ी देर बाद ललिता और विशाखा दोनों साधारण वेश में आए। आकर के कहा, बाबा तुम्हें तो कुछ मिला है? समानंद प्रभु उत्तर दिया, हाँ मुझे नुपुर मिला है। दिखाया, बोले नुपुर मेरी सखी की है, ये दे दो। समानंद प्रभु ने बताया, नहीं ये आपका हो तो आप दे सकता हूँ, जिसका मैं उसी को दूंगा, दूसरे को नहीं। चरण में और भले ही नहीं है, मैं अपने हाथ से चरण में बांध दूंगा। ललिता से बोला, अरे बाबा तू भजन करने के लिए ब्रज में आए हो, तो शर्म भी नहीं आती? दूसरी पराई की स्त्री के पैर छुएगा, तू नुपुर बांधेगा, उनको मुंह देखेगा, तो ठीक नहीं है। उनको बहुत समझाया, मतलब कुछ भी हो हम तो आप लोगों को नहीं देंगे, जिनका भी आना पड़ेगा मैं अपने चरण, उनके चरण में मैं खुद बांध दूंगा। क्योंकि जिनको सिर्फ को बता दिया था, जिनका उनका चरण उनको ही देना है, उनको चरण बांध देना है। कितने गुरु जी के प्रति निष्ठा है। जीव गोस्वामी ये बता दिया, उनको पसंद के लकीर मान लिया, ट्रस्ट से मस्त नहीं हुए। ललिता विशाखा जब कुछ न कर सके, वापिस गई। वापिस जाकर के राधा जी को ले आई साथ में और बताया, बाबा मैं सखी आ गया है, आ गई है, उनको नुपुर बांध दो। तो लेकिन एक कंडीशन है, पहले तुम्हारे आंखों में काली पट्टी बांध दूंगी और फिर तुम बांध देना। ठीक है कोई बात नहीं। काली पट्टी बांध दिया और नुपुर पैर में बांध दिया और नुपुर को ललाट स्पर्श कर दिया और बता आप कुछ चाहते हो तो बता, मैं किसके तरह बांध रहा हूँ, ये पुरुष है या महिला है कोने में तो नहीं जानता, इसलिए मैं उनको दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन काली पट्टी उतार करके उनको राधा जी दर्शन दिया। समानंद प्रभु जब नुपुर लगा दिया तो ललाट पर उनके नुपुर का चिन्ह हो गया। तो जब जीव गोस्वामी को बताया और वैष्णव संप्रदाय को बताया, उन लोग उनको रगड़ कर उठाने बहुत कोशिश की, वो चिन्ह कभी गए नहीं। इसलिए उनके संप्रदाय में आज भी जो लोग वर्तमान है ये नुपुर का चिन्ह तिलक के बीच में लगाते हैं। ये घटना भी, ये लीला भी झाड़ू मंडल में हुआ था। ये दोनों जो लीलाएं हैं जब गुरु के मुख से सुना, यही बताया। और भी बहुत कुछ लीला की हुई है, बहुत कुछ लीलाएं हुई है। और इधर पहले हम गुरु के साथ आते थे, इधर बहुत विशाल बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था, वो अभी अप्रकट हो गए हैं। अभी भी जामुन का पेड़, अभी कुछ हिस्सा उनका जिंदा है, वो भी कुछ हिस्सा। जैसे जगन्नाथपुरी में जो सिद्ध बकुल है, अंतःसार सुनना है, छिलका के ऊपर खड़े हैं, ऐसे ही जो जामुन का वृक्ष अंदर कोई सारांश नहीं है, केवल छिलके ऊपर खड़े हैं। ये लोग राधा कृष्ण के साक्षी हैं। ब्रज के जितने भी हैं, धूली हो, पेड़ हो, कुंज हो, सब सच्चिदानंदमय हैं। उनसे प्रार्थना करने पर वो लोग जुगल किशोर के लीला के साक्षी हैं, तो हमें दर्शन कराएंगे। उन लोग बात छोड़े, उन लोग की प्रार्थना करने के पहले कृपा से संभव हो जाएगा। शास्त्र में कहा सिद्धि बहुत काल
संशस्त्र सेविना संशस्त्र तत्व परिचय जगतात्मना। कोई डायरेक्ट कृष्ण सेवा करे, कृष्ण प्रेम उनके मिलेगा, इससे कोई संशय है? कृष्ण का नहीं सकता। उनके भक्त के भक्त की सेवा करते हैं, उनके कृष्ण प्रेम उनके मुट्ठी के अंदर से कोई दिल नहीं है। इसलिए दुर्भाग्य पद्म है कौन? दुर्भाग्य पद्म श्रीमन महाप्रभु परिकर के उनके नित्य सेवक हैं। उनके घर में जिस रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत सेवा करते हैं, ऐसे लोग ये उनका स्वागत कर रहा हूँ। तो वानुगते मंजर रक्षक सकाय लोलिता अर्जन सभी जुगल सकाय, एक करके समाप्त कर रहा हूँ। सका लोग जो बस Today, go and chant Narayana, 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 Krishna, Krishna, Narayana, Namaha. Let us go up to the example of presence of the lotus feet of my beloved Gurudev. Om Vishnu Pad, Paramahamsa Pridhat Krishna, the sculptors of Shri Shanti Narayan, Goswami Maharaj, and all the assembled Sannyasigam, all the Vaishnava devotees of the Lord, Dandavat Pranams. So Srila Gurudev has asked me to speak something about Radha Damodar, where we visited today. Today we did the most extraordinary parikrama. We circulated Gopinath Bhavan here, throughout Sivakund, Lital, Shingaravat, all these remarkably high pastime stallies. And Radha Damodar, all of the great sages, the great personalities, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Srila Krishna Kaviraj, they were meditating on these leelas, these pastimes that we've been discussing. So in Radha Damodar was the place of bhajan about all these things. Today is such extraordinary high conceptions of Gaudiya Siddhanta, the sweetest relationship between Krishna and Sevakunj. There are three Yopids, and Sevakunj is the eating place of Radha and Krishna. So this whole area is saturated in these extremely high moods of Krishna's meeting and his separation. Like when Krishna had to go to Shringaravat and pacify Radha's mom, the Sivat. And these were the meditations that were taking place in Radha Damodar. Rupa Goswami has his bhajan stali there. Also his samadhi is there. Jiva Goswami Pad was officially designated by Rupa Goswami to take charge of the Vaishnava community when Sri Rupa Goswami was leaving this world. So Jiva Goswami, Srila Jiva Goswami Pad, he was also given deities that were manifested by Rupa Goswami's own hands. And these are worshipped today. So our meditation in Radha Damodar is all these personalities who were realizing through their bhajan these sweet transcendental topics. And also Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he performed his bhajan there. Before he came to the Western world, it's described one day he was sitting in his kitchen in the evening he would go out. Well, let me just tell the beginning of the story. There was a man who lived very close to Radha Damodar, and every night he would hear someone was calling out, Harupa Goswami Pad. And he was wondering who this was, but he was so late at night he didn't bother to get up. And then one night he got up, he was sweeping the kunj of Rupa Goswami, and he was calling out, Rupa Goswami, please help me to understand how I can help these Western devotees in the West. How can I bring Krishna consciousness to the Western world? So Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he was also doing his bhajan there through the inspiration of Sri Rupa Goswami. So the Radha Damodar Mandir is filled with these kind of moods. There are, I think, more than 64 samadhis there residing now. These personalities are meditating on these pastimes that we discussed today. So this is just in very brief the pastimes and the well, of course we can go into the teachings of Srila Rupa Goswami Pad, that here the Dada Madhav and the Lalita Madhav, he began to conceive of these scriptures, and Bhakti Rasamrita Sindhu was also conceived here. So Radha Damodar is a place where we can gain great inspiration
for our bhajan to understand the truths of these transcendental pastimes that we've been hearing today between Radha and Krishna, all in this Seva Kunj area. So when we meditate on Radha Damodar, also the Govardhan Shila that was presented to or given to Srila Sanatana Goswami Pad, when he would do his lengthy parikrama, he would walk from Vrindavan to Govardhan, he would do his parikrama, then he'd go back to Mathura, then come back again to Vrindavan. And in his old age, Krishna appeared before him and said, there's no need for you to take such a lengthy parikrama every day. I will manifest on this one Shila my footprint and a calf footprint and my flute, an impression of my flute. So he gave that Shila to Sanatana Goswami. And the Pratibhu of that Shila is in the Radha Damodar temple now. And if we circumambulate that 4 times, that's considered to be as good as doing Govardhan Parikrama. So these are some of the pastimes in Radha Damodar. Radha Damodar is a place of meditation on all of these rasic pastimes that we're hearing about this evening. Shri Radha Damodar ki jai, Shri Rupa Goswami Pad ki jai, Go Vrindavan, আগামীকাল আমাদের পরিক্রমা বেল বন যাবে। আগামীকাল আমাদের পরিক্রমা বেল বন যাবে। এই যমুনা পার হয়ে ও পারে কত আগামীকাল আমাদের পরিক্রমা বেলবন যাবে। তাতে যমুনা পার হয়ে যেতে আসতে 5 টাকা করে লাগবে, প্রতি ব্যক্তি 5 টাকা করে লাগবে। তবে আপনারা নৌকায় কাউকে পয়সা দিবেন না, পয়সা আমাদের ব্রহ্মচারীগণ, বিশেষ করে রসানন্দ প্রভু যারা কাপড় আঁচল পেতে ওখানে পয়সা নেবে, ওইখানে রসানন্দ প্রভুর সামনে দিবেন। নৌকায় পয়সা দিবেন না, নৌকায় একসঙ্গে আমরা আসবার সময় পয়সা দিয়ে আসবো, তা না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে। কে কোন নৌকায় যাচ্ছে, কাকে কত পয়সা দিয়ে হবে কিছু বোঝা যাবে না। कल हम लोग बेलवन की परिक्रमा में जाएंगे। कल हम लोग बेलवन की परिक्रमा में जाएंगे। नाव पार करने के लिए आने जाने का 5 रुपए किराया है। नाव में कोई पैसा मत दीजिएगा, पैसा रसानंद प्रभु के सामने ही दिया जाएगा उनको, और जो ब्रह्मचारी उनके सामने खड़े होंगे वहीं पर किया जाएगा आते समय। आप लोग सुबह यहाँ पर ब्रेकफास्ट जलपान करते हुए फिर प्रवचन के बाद जलपान करके हम लोग बेलवन यात्रा करेंगे। टुमारो मॉर्निंग आवर परिक्रमा गोइंग टू बेलवन। So everyone going cross the river by boat. By boat only 5 rupees pay, but don't give money to boatmen. So all money gave to Rasananda Prabhu. So they are when come back return at that time on the gate in Belwar gave to Rasananda Prabhu. Don't give any boatman, because so many boatmen how can understand who gave, who does not give. So how can understand? So everyone can give there in Belwar to Rasananda Prabhu. कल हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम से गुरुदेव क्लास के बाद आपका गुरुदेव क्लास ब्रेकफास्ट देन विल गो टू परिक्रमा बेलवा। कल also हरिनाम दीक्षा होगी। जो लोग हरिनाम दीक्षा लेना चाहेंगे गुरुजी से मंत्र ले लें, और उसके बाद में दोपहर को ही यहाँ पर फायर सैक्रिफाइस किया जाएगा, जो कि हवन होगा। और जो
याद रहेंगे। Tomorrow anyone will take initiation, then fire sacrifice tomorrow, 11 o'clock after counting, so here will be start. Anyone should take. হরে কৃষ্ণ। কালকে হরিনাম এবং দীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তারা আজকে শ্রীপাদ বিষ্ণু মহারাজের কাছে নাম লিখে দিবেন। বিষ্ণু মহারাজের কাছে নাম লিখে দিবেন।